بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بتر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. Mata-mata na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so tau ada mapa pada lemsi iku puso iya na may tubo ayat si iku Quran na lagid walay amagagba. Sa mana na ini ibaratu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aging kutwa tau ada banian milalangag ay panubadi din mata umat ya sa Quran sa lagi din naging kutwa walay amagagba. Nakatawan tanus walay amagagba ay maanan yan na pinakaminus na piyakalaklak. Ikadua na suwala yung magagaba na daabawon pakaraw. Anto na iniba na maling. So amanan yan na kailangan si ikutaw magiingaran sa Muslim. Makapanaguntaman sa andaman na yan makalangag pagpakalangag si iku Quran sa api may tubo. Kaan ay maanan yan nakatago isa sindaw agi ang kutay maanan yan na puso yan. An katagui sa kabarakat, an katagui sa kabarakat, sudi niyan emanan yan na kapagintaw.